Hello guys! Good evening, good morning everybody. We are here on the road, walking on the street together with these ladies. The other one, Busy. she's busy, her boyfriend. Guys, this is Jerica. Yeah, And this one, Cindy. Oh, welcome to my vlog, guys. Hi guys, welcome to my vlog. Yes, guys, this is my friends. Hindi ko kayo kasama. This is my friends. Hindi ko kayo kasama. Yes, guys. Maghawa na si Jerica sa amo. Yes. Maghawa na siya sa amo ang gitrabahuan. Yes, guys. Kay mangita siya og kanang dako nga sweldo. Yes, guys. That's true, guys. I hope so makakita siya. Thank you. Pero gigutom na gyud ko. My tiyan is gutom na. I want to eat. I was just dead and done. Kagwapa na to diri day oy. After. Di kagwapa na to diri day. Ate, after. Guys, magtabok mi karon. Mangadto mi karon og kuan. Og kan-anan. Dili na lang nako i-mention gay kay mahibalaan mi sa mga kauban na mo sa trabaho. Guys, makuan magud mi, mabuking magud mi kanangaon mi tanan. Kasi ma-entonces sa diri. Tara na. Dala na bilis na tapos. Takbo. Dali. Mudakpan ka diri karon. Kaya bilisan mo. No, dai ko. Dali. Patakaman ka, ganun, matuwag. Doy, kapit ko makuya pa sa kadlok. Guys, gihadlok ko ni Cindy guys. Kay, kuanda ka na mahuli daw mi og pulis. Naalagi diri ko ang kadiha. Doy, gikuyawan ba ko? Guys, mangaon mi karon. Thank you sa sponsor guys. Mao na sa sponsor. Yes guys. We are eating now.